महादेव शंभो. कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरा मापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्. आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. श्रीभवानीशङ्कराय नमः. श्रीमात्रे नमः. मस्त खुशीचा अनुभव जाता जे एक शिबिरं संपन्नम नಮಗೆ युवा पीढ़ी ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ कितलयली सदस्य 79 आणि हांगा एक शिबीर जालें. आमी सांगता आशिल्लीं एक 4 वर्सां पूर्व आमकां व्हेलें हांगा एक स्थान आरे आर्टिसन्स विलेज म्हणून आसा. वॉट इज दॅट प्लेस कॉल्ड लोकॅलिटी? पिलिकुडाय. मागीर सो तशें तें आर्टिसन्स विलेज खंय आनी मागीर तें झू असो इतलो ग्रँड अशें स्थान नेवर एक्सपेक्टेड. तावळ धरून आमकां कितशें आशिल्लें हांगा एक शिबीर करता आनी आपोवंक लोकांक. आतां कशें करचें? एटलिस्ट बँगलोर थानवनी येद अशी सुमार चिंतन जालेलें संचालकां सांगाती इत्यादी म्हणून. आतां तें सार्थक जालें. सुलेम देन इट इज अ ड्रीम कम ट्रू. मागीर तांणी येना पूण तांगेलें एन्थुजियाजम कालचे सगळे कार्यक्रम पळयना फुडें मस्त खोशी जाता. खोशी जाता मागीर एक व्हड एक कार्य जाता असो. ह्या पावसाळीन तूं इतलो सगळें तांगेलें कमिटमेंट्स नासतना इतलो संख्येन तूं युवा पिढीचे सदस्यांनी येवचें भाग घेवचो. मागीर वस्तुतः गुरूंगेलो अनुग्रह आस समाजाचेर हें तांगेलें क्षेत्र म्हणून तशी हांव घेता. दिस इज हाव आय सी इट. अदरवायज इट इज ओन्ली अ बॅटल फॉर मी. कुरुक्षेत्र मात्र आतां तें धर्मक्षेत्र जाता असो सगळ्यांगेलें उत्साह सकल विशयान तूं एक कनेक्शन म्हणटा ती आमगेले संबंध खंयच्या सांगाती तो म्हाका दृढ करचो असो एक आध्यात्मीक तत्व असो ताजी उपासना ताजे अनुग्रह मोगल पुर्वजान सुद्दां प्राप्त केल्या म्हणून तशी एक अभिमान घेवन स्वाभिमान घेवन हें सगळें कार्य संपन्न जाता. अर्थ सत्तस अभिमान स्वाभिमान हाजेर कितें चिंतन करया आमी. मागीर सगळें जायना पूण इंटरॅक्शनान तूं ह्यात हो विशय ह्या पण थंय आयलो न्हय. वॉट इज इगो, वॉट इज अहंकार. आतां कोण इफ इट इज अ 60 year old I can discuss. A 12 year old 15 year old what is अहंकार, हाव कॅन आय गेट रीड ऑफ इट. मॅरिकल म्हणजे आजून एक अहंकार तयार जावं मागीर हांवें डील विथ इट म्हणून. आनी चेडवांक गेलें मागीर चिकेची सतर्क जावन उत्तर दिवंका. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय अहंकार, आय एम टॉकिंग अबाउट माय फादर्स अहंकार. म्हळ्यार हाव टू डील विथ इट आनी फजिती चिकेची तांतू विचार करचो विशय. हे सगळे विचार स्पश्ट जाल्ले सहज जाले म्हळ्यार श्री कृष्णार्जुन संवाद जो आसा गुरू आनी शिश्यांगेलो संवाद आसा ताजो अर्थ जावच्या सूर जातलो. थंय एक व्यक्ती आसा तो साधक जाता आसा तो शिष्य जाता अर्जुन. आनी एक व्यक्ती आसा कृष्ण अर्जुनाल मित्र जावन आशिल्लो. तो नारायण स्वरूप धारण करता आपणाली ईश्वरत्व दाखयता विराटांत आनी गुरू जाता. आनी हे दोगूय प्लेयर्स आसा ती हांकां क्षेत्र दिलें हें जगत बाह्य आनी आंतरीक.
सो आम्ही खंय सती म्हणून एक आलोचन करतची मुखार वचका कले म्हळ्यार एक संवाद चलता असो कोण खंयच्या स्तरार्थान उलयता म्हूण कळ्ळी जाल्यार संवाद जाता अशी जाता अहंकार म्हळ्यार आय थॉट यू वर टॉकिंग अबाउट नो आय एम टॉकिंग अबाउट समबडी एल्सीस यू म्हणूची हातूं जेकेच पळोवया हाजी स्वाध्याय म्हणून न्हय जाल्यार श्रीमद भगवत गीतेचो प्रसंग घेवन पुणी पळयता अर्जुनाले विषाद योग म्हणून आमी सूर करता ती अर्जुनू आपण आमी कसलें जायना म्हूण सोडलें म्हणून वस्तुतः ताजे पयले एक प्रवेश जाताच ह्या कुरुक्षेत्रांत तो अर्जुनालो आनी कशी तें संजय सांगता कशी आयल तो म्हणून ही जाल्लेले विशयो दिव्य दृश्टीन पळोवन धृतराष्ट्राक सांगता अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत हे कोण आयल्यात की निरीक्षेहम हांव तांगें निरीक्षण करता आनी ते कोण आसा ती योद्धुकामान अवस्थितान निरीक्षितुम इच्छामी आनी धृतराष्ट्र तागेल दुर्बुद्धीन हांगा कोण युद्ध करूंक आयल्या ती तशी लोकांक हांव पळोवच्याक इच्छुक आसा म्हणून मगल सेन आसा तांचे के मुखार वर मगल रथू I want to अवलोकन करचें I want to see them. It's a challenge. Here I am and I'm going to fight you. So I want to see, I want them to see me. अर्थ जाता सर Imagine that. There are two armies lined up facing each other. कोण कडल्यान खंय आसा म्हूण समज कळना तांगेले रथू तांगेले ते ध्वज इत्यादी तांकां एक संकेत मेळटा हा भीमाल रथू हा अर्जुनाल रथू इत्यादी म्हणून तांतूं अर्जुन म्हणटा मगेल रथू टेक इट रायट इन द सेंटर ऑफ द फील्ड इट्स अ चॅलेंज कल धर्म तो क्षत्रिय धर्म धर्मानुसार करता आसा युद्ध जावनच म्हूण मस्त सगळे प्रयत्न केले जर परिस्थिती आयल्या आतां करता आतां हो कल्याक की बा म्हूण हयसण कर जाल्यार वचना पडकल जाता घोटाळो शोक मोह निमज्जित जाता त्या सागरांत अर्जुन सडनली समथींग हॅपन्स He sees Bhima, he sees Drona, he sees Bhishma, and he's rather Bhishma and Drona, these आचार्य जावन आशिल्ले यो आनी हांवें सांगात युद्ध करूं आयलां आनी हे युद्ध द लास्ट फायनल बॅटल ओनली द विक्टर विल सर्वायव सो आयदर दे गो ऑर आय गो तेन्ना तूं ट्रूस म्हूण ना आनी आतां पुरो आसा जेवणा वचें आतां म्हण तशी कसलें ना तशी मात एक ते सडन तें रियलायजेशन येता परिस्थितीचें त्या परिस्थितीन तो विफल जावन न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः गोविंदाक सांगून हांव युद्ध करना चिक्केचेक सांगना फुडारी अशें तूं कल्या करता अशें म्हण पूण हें सण जायना इतलो अनर्थ जातलो म्हणून तागेलें एक भाशण दिता थंय चिकेच्यानी एक शांत जा म्हणा फुडें प्रज्ञावादांश्च भाशसे उलयतस तूं उलयलें युक्तियुक्त आसा जाल्यार अप्रासंगीक आसा आनी इट डज नॉट बिफिट यू अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम हे अर्जुन क्लैब्यम हें सोडी हें ह्या जिवनांतूय तांकां कीर्ती मेळना अशी कलें एक एटिट्यूड दवरल म्हूण जाल्यार असो हांग कलकी दुख्ख भोगून मुखारपणी स्वर्गय प्राप्त जायना सूख ना अकीर्तिकरम आनी तुगेलो निज स्वभाव जो आसा एक रुजू स्वभाव जावन आसा अर्जून जावन आसा तूं निश्कपट जावन आसा हें तूं आतां म्हणटा आसा हें कपटताच एक इट स्टिंग्स ऑफ दॅट नो मॅटर हाऊ लॉजिकल एंड इंटेलिजंट इट साउंड्स वॉट यू आर सेइंग स्टिंग्स ऑफ कपटता अनार्यता येता आसा अर्जुनाक तें कळटाच की ना इट डजंट ताका एक परिस्थिती मात्र दिसता आसा कृष्ण कसलो म्हणटा तें समज आयकूनच्याक आजून एक शक्ती ताज्यांत येनी इतलो तुमकां कळ्ळें तावडी कल्याक तो उपदेशू कशी वता ताजेर प्रवेश जातलो अनुसंधान जावचें सूर जातलें म्हणूच उपदेश प्रारंभ जाता इट्स व्हेरी जेंटल पयले आत्मदर्शनाचेंची आत्मदृश्ट्याची हें शरीर म्हाका हें शरीरधारी विंगड शरीर येता ती वता ती कशी की वस्त्र मलीन जायना फुडें आमी त्याग करता ती आनी नग धारण करता ती तशी हें जीव शाश्वत आत्माक कसलें करूं जायना कोणाक मारचें कोण मारता हें सगळें भ्रम इत्यादी म्हूण थोडो उपदेश जाता आनी मागीर कली आपणाक कळना
अर्जुनान म्हणा फुडें ओके फ्रॉम हीज लेवल हगूर पुनः उपदेश जावच्या सूर जाता. म्हणूची वेदांतांत सुद्दां ब्रह्मतत्व अहम ब्रह्मास्मी इत्यादी एक तत्वमसी म्हणून उपदेश दिवचे असल्यार सुद्दां जिके प्रवेशू हगूर करूंक पडटा. ब्रह्मतत्व म्हाका कळ्ळें म्हणून गेल्यार 2 प्रकारान सांगतात थंय सुद्दां. जन्माद्यस्य यतः जन्म आदि अस्य यतः तुका कल दिसतास देव दिसतास ना तुका ब्रह्मतत्वाचो अनुभव जातास आय डोंट नो तुका कल दिसता जगत दिसतास अस्य हें इदंतया दिसतास हेंच पळय नामरूपात्मक हा जन्म स्थिती आनी लय खंयच्यान जाता पळय तें ब्रह्मतत्व. एक अशी लक्षण दिलेलें आसता. आनी दुसरें सच्चिदानंद स्वरूप हें तुगेलें आत्मतत्व म्हूण तशी उपदेश दिलेले आसता. लक्षण या असत न्हय अचित न्हय आनंद स्वरूप मेरी दुःख खंयच्यान ना तें म्हगेलें आत्मस्वरूप म्हणून एक लक्षणय दिलेलें आसता. मुख्य गौण एक लक्षण आसता आनी एक स्वरूप लक्षण म्हणून आसता. वस्तुतः निर्देश्यम म्हणलेलें हें आत्मतत्व लक्षणेचे परे जावन आशिल्ली मिती जिके वांट आसा ती ताजो बोध जावचो. आय कॅन डिस्क्रायब एनीथींग बट द परसिवर कॅनॉट बी सीन इज नेवर द दृश्य पदार्थ म्हणून चित्ता जिदिकान दृष्टी वचका आनी अहंतेन ओ हें मगल तत्व मेरी हगूर 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 तांतू प्रवेश करका पडटा. द जेंटलनेस एटसेट्रा विथ फर्मनेस कृष्णालें आमी स्पश्टतया पळयतात उपदेशांत. म्हणून अर्जुनाक कळटा तें पयलीं सांगता ती तूं युद्ध कर न्ही म्हूण जाल्यार तुगेल निंद जातली. अर्थ जातलो डेफिनेटली अर्थ जालो अर्जुनाक. तो क्षत्रीय आशिल्लो तो तागेलो स्वभाव आशिल्लो. आतां स्वभाव मेरी तागेलो एक अहंकार म्हूण येता. युद्धांत तूं आतां न्हय युद्ध खातीर एक श्रेष्ठ योद्धा जावंका म्हणून ताणें गांडीव प्राप्त केलेलें आनी एक वचन दिलेलें ह्या धनुशाक कोणें अपमानीत केल्यार माय डील विथ हिम. आनी युद्धांत तूं तशें जाल्लें एक विचित्र दुख्खप्रद परिस्थितीन तूं धिक्कार म्हाका धिक्कार म्हगेल्या भावांक धिक्कार तांगेले आयुधांक म्हूण युधिष्ठिरान आपणाले एक शोक व्यक्त केलो. त्या परिस्थितीन तूं अर्जुन खंय आशिल्लो तागेलें तें गांडीव म्हणलें धिक्कार. हो आतां आपणालें वचन त्या परिस्थितींत कृष्णान सांगलें की श्रेष्ठ लोकांक अपमान म्हळ्यार मृत्यू पेक्षा चड दुख्खप्रद. तूं ताका एक सवन सोडी ताका मारलें वारी जाल्यार बदल मार का म्हूण ना युधिष्ठिराक म्हणून अर्जुनाक एक कल म्हणटा तुमकां लूप होल दिल्लें एक खंयची क्लॉज आयडेंटिफाय कर गेट आउट ऑफ दीस परिस्थिती. वट्टायरी अपमान म्हळ्यार सहन जायना तांगेलो तो धर्म तशी तो धर्म म्हळ्यार अर्जुनाला आयडेंटिफिकेशन आशिल्लें अहंकार म्हणटा ती आनी तें घेवन तो करता आशिल्लो. ताजे परे वचका हगूर हगूर एकदम ब्रह्मतत्वांत वच जायना. सो हें निंद सहन जायना न्हय म्हणून करी मागीर हगूर हगूर करतना हें निंद आसता ती जाता आसता हाजे परे वच म्हूण मागीर तशी बोध मेळटा. आमी एक दृश्टांत दिता ती एक चल्लो बशिल्लो खंय एक रेगिस्थान डेजर्ट सान सन्न गांव आसतात थंय अशी पळयल्यार कळना सुद्दां वो हायवे सेटलमेंट हें आमकां कळनीची व्हेकल्सार वतना तशें सान एक 10-12 घर काम करूंक खंय की वता त्या वचपाक सो उदक हाडूंक एक 15 किलोमिटर दूर वचका गूर चालू आसा तांगेले एक त्या हान तो चल्लो बशिल्लो वत खिडकेंतल्यान भायर पळयत आशिल्लो अर्द न्हीद आयल्या न्हीद हगूर दूर तांगेल की येता असो पळयलें थोडे जाण आयलें. इट वॉज अ कॅरवॅन कॅमल्स आनी ताजेर मस्त कलकी बांदून दवरलें बांदलें कल तें बेल्स ऑफ कॉटन. तो पळयत आसता गेल तें विलेजा मुखार्थान वता आसा ती ताका आनी कलें काम ना कलकी शिकता आसता सो कावंट करूं शिकता आसा कावंट करता आसा 1 2 3 आनी ताजे वयर तें कॉटन इतलो आसा तें थंय वचना फुडें भारतांत थंय की भितर वचना फुडें ताजें तें
थ्रेड कोरून वार्प एंड वूफ म्हणटा ती मागीर ताजें वस्त्र करता ती वांट तें सण कोरका हो जाता असो कितलें तें कॉटन पळयता आसता पळयलें पळयता आसतलें की जालें अवस्थेंत वचून हांव वचपासून घार याना फुडें हांव केलें 64 कॅमल्स म्हणटा बस बसलें खंय की शिरकलें 64 कॅमल्स कल्लें तितलें कॉटन असो ऑल दॅट हॅज टू बी कन्वर्टेड इन टू थ्रेड एंड क्लॉथ कोण करतलें कल म्हण ती भिल्ली कल की रिगलें अशें दिसता प्रेत म्हणून झाडू हें केलें तें केलें आपयलें मांत्रिकाक तांत्रिकाक हो 64 म्हणटा तो बस शिरकलें तावळी कोण की एक महात्मा आयल थंय गांवांतूं ताल्याक व्हरून घालें पांयार कलकी जाल्ल्या कोण की कलकी केल्ल्या नेमकें ताणें कल जालें 64 कॅमल्स कल्लें न्ही तर कोण करतलें कळ्ळें म्हाका सो ताणें सांगलें जायत आयक म्हाका तूं आयक 60 आयक वय आसनवें थंय एक व्हड एक वेर हावज असो एक कूड असो कळ्ळें वय कळता असो थंय वता असो थंय कॅमल्स हो वय कळता असो आयकता आसता चल्लो थंय वचना फुडें ते फर्स्ट कॅमल थंय वता ताचेर आशिल्लें सगळें कॉटन ताणें तूं घालता हांव आयकता मागीर ते कॅमल वता कॉटन हांगा असो एक करून ताजे कल भार असो आमी त्या वेर हावजान घालें आयकतास न्हू तूं आयकतास 64 कॅमल्स कल आशिल्लें तें आमी त्या वेर हावजान घालें तो आयकतास तो भयंकर काळजी कसली जाता म्हणून समूह आयकतास मागीर हांवें उज्या पेटी घेता काडटी उजलें पळयता आसतना तें घालें कल जालें जोड वचलें आतां ती काळजी ना चलो स्वस्थ जालो आतां कल म्हणचें आतां ताजें एनालायज करा ती आमी करूंक तितलें सामर्थ्य ना सकायट्रिस्ट इत्यादी करूं ती जाल्यार जालें मेळ्ळी ताका कसलें एक दिसता आशिल्लें त्या महात्माने पयलीं स्विकार करपाक पडलें म्हणून उपदेश कल्लो आसता शिष्याल अनुभव आसता ताजो अनुवाद करून उपदेश करपा पडटा ती तुका कल गोतस की हांव सांगिल्लें आयक मेरी शास्त्र सुफाव आसा थंय गुरुत्व येनी वय तुका कल दुख्ख आसा म्हाका गोत्तो आसा नाव लेट अस ट्राय टू गो ट्रान्सेंड दीस म्हणून तशी एक शास्त्रांतू क्रम आसता ते क्रम आशिल्ले मिती एक पंथा कर्म तूं करी म्हूण म्हणटस आनी मागीर दुसरें पंथा त्या कर्मान तूं सुख दुख्ख आनी ताजेर कले लक्ष दिवं नाका तील कर म्हणस आनी मागीर तरी हे अर्जून हें सगळें त्रिगुणात्मिका आनी तूं यू आर बियॉन्ड कर्म तुज्यान तूं कर्तृत्व भोक्तृत्वच ना म्हूण सांगतस इज इन कृष्णा कॉन्ट्रडिक्टींग हिमसेल्फ म्हूण तो प्रसंग येता आमकां गोत्तस येता कले म्हळ्यार थोडी अत्यंत विद्वान लोकांनी एक प्रामाणीत करूंक पळयल्या की हें गिता तुमी कल भगवत गीता म्हणटा ती ते 3 लोकांन बरयलें एकड्यान एक थोडे 5 चॅप्टर बरयले की आनी कोणान बरयलें की आनी ते बिकॉज कले एक समन्वय दिसना आय कॅन प्रूव दॅट कृष्णा हॅज कॉन्ट्रडिक्टेड हिमसेल्फ ही इज नॉट कॉन्ट्रडिक्टींग ही इज taking Arjuna on this spiritual journey. He has to relate, he has to get Arjuna to relate to him. सो ही आमगेली एक परिस्थिती आसता म्हणूची अत्यंत एक वात्सल्यपूर्वक बोध दिवची ही प्रक्रिया आसता आज आमी कितलेंशें सांगचें आशिल्लें आमी साधनांनी करता ती तातूं साधक म्हळ्यार साधन सूर करता म्हळ्यार हें जग आसा आनी जगा सांगात हांव वेवहार करतस मात्र आसता तातूंत एक शास्त्र म्हूण येता गुरू म्हूण येता गुरू म्हूण येना पूण म्हळ्यार विधी निषेधाच विशय येता अश्करी इत्यादी शास्त्र धर्मदृश्ट्यान न्हय जाल्यार तुगेलें एक आत्म प्रकटन जावंका आत्मवान जावंका तूं म्हणून उपदेशू मेळू सूर जाता स्टील इट इज दी जगत इदम पीपल एवरीथिंग डिमांडींग ऑफ मी एक्सपेक्टींग ऑफ मी and I have to deal, interact, react or learn not to react with the very important idam jagat. तंतु मागीर कोणकी कलकी सांगतास हाउ टू डील विथ इट तेची के लक्ष वचना सो द शिष्य साधक जाय न्हितिल्लो
you understand me म्हणता. If you understand me, then we'll know how to deal with this jagat, because I know it is. So if you give me a solution, I'll accept you. So quick solutions दितले मेळटात ती आनी शिरकायतले आसता ती. शास्त्र हगूर हगूर ओके जे आय अंडरस्टँड युअर एंग्विश म्हणून हगूर साधनेन तूं प्रवृत्त करता. त्या स्तरारी साधन कोर उसूर करना पडे. साधन कोर उसूर करना पड मेरी म्हाका अमूक फल जावं का म्हाका काम्य दृश्टीन न्हय. लेट मी लर्न टू डील विथ माय सेल्फ एंड दिस इंटेलिजंटली. आतां एक जबाबदारी आसा तशी परिस्थितीन तूं. इट इज नॉट सिंपल एम्बिशन दॅट इज मोटिवेटिंग मी. आय वॉन्ट टू मेक सेन्स ऑफ माय लायफ. आय वॉन्ट टू बी फेअर टू माय सेल्फ एंड अदर्स. अशी एक दृश्टिकोण कोणाक आयल्यांक की त्या व्यक्तीक साधनेन तूं प्रवृत्त केल्यार ताका आनी ताणें तें स्विकार केलें म्हूण जाल्यार तो साधक म्हणूं जाता. आय नो यू अंडरस्टँड मी. नाव आय वॉन्ट टू अंडरस्टँड यू. तें एक ओरिएंटेशन जालें. अर्थ जाता सर. तशी परिस्थितीन तूं चिकेची श्रवण करची योग्यता वाडता. बिकॉज आय गॉट सम पॉयंट्स एंड दे वर एप्लिकेबल एंड दे मेड अ डिफरन्स इन माय लायफ म्हूण थंय तान सूर जावन मे आय लिसन टू दी उपदेश एंड मेक समथींग गूड आउट ऑफ माय लायफ. तें एटेन्शन आयकूनचें चड चड जावचें सूर जाता. ताका आमी साधक म्हणटा ती. स्टील एक बहिर परिस्थिती आसा. आंतरीक ताजें एक आकर्शण आनी एक राग द्वेष आसा आंतरीक स्तरारी साधकालें. सो सम आयकूंचें म्हणून जायना. प्रयत्न करता. प्रयत्न करतना साधकालें प्रिलिमिनरी आनी एक एडवान्स्ड स्टेज म्हूण येता. त्या स्तरारी तो आपणाल श्रद्धा जी आसा श्रद्धा व्यक्त करतास न्ही. अर्थ जाता आसा. अर्जुनाल श्रद्धा आपण एक योद्धा म्हणून आशिल्लो. थंय तागेलें अहंकार आशिल्लो. म्हाका खंय आय डोंट नो वेर टू हाव टू आयडेंटिफाय माय सेल्फ. मला कर्तव्य केलें तांची ताका कळ्ळी म्हळ्यार ताका श्रद्धा डामाडोल जावच्या सूर जाली. आत्मविश्वास डामाडोल जालो. देन हो कृष्ण म्हगेलो मित्र जावन आसा. हांवें म्हाका हेल्प केल्या. आतां हांव तागेल सांगील आयकता म्हूण तागेल एक सपोर्ट घेना फुडें तागेल हगूर श्रद्धा परत स्टेबिलायज जावच्या सूर जाली. जाल्यार इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस. हांवें तुका म्हणटा तसो म्हजी जात की ना की श्रद्धा इज बींग टेस्टेड. हांवें तुका म्हणटा तसो म्हाका अर्थू जायना. श्रद्धा इज अगेन बींग टेस्टेड. आय डोंट बिलीव यू वेन यू से दॅट की तूं उपदेशू सृश्टी पयल दिलेलें म्हणून. श्रद्धा इज बींग टेस्टेड एंड सबसिक्वेंटली स्ट्रेंथन्ड. रिमेंबर दॅट. तशीची आनी सूक्ष्म स्तरार सुद्दां तागेली अर्जुनान श्रद्धा म्हळ्यार एक आयडेंटिफिकेशन ऑलमोस्ट म्हूण येता. अहंकार म्हणटा तसो ती शुद्ध जाता आसा. तो परिष्कृत जाता आसा. अहंकारान तूं एक परिष्कार हाडचो आसता. यू कॅनॉट गेट रीड ऑफ युअर अहंकार. यू एज यू नो युअर सेल्फ आर अहंकार ओनली. चित्त जड ग्रंथी म्हणटा ती. चिदाभास म्हणटा ती. अहम हांव आस म्हळ्यार हें ज्ञान चैतन्याचें आसल्यार सुद्दां इमिडिएटली हांव दुख्खी सुखी. हांव एक व्यक्ती. हांव अशी. दिस इज हाव आय एम सीन इन पब्लीक. दिस इज हाव आय शूड बी अंडरस्टूड इत्यादी म्हणून मन बुद्धी इंद्रिय चित्त अहंकार शरिराक घेवनूच सगळो व्यवहार जाता आसा. तातूंत एक सभ्यता कल्चर इत्यादी हाडता हाडताची हगूर आमी अहंकार केल्लें म्हणून पळोवचें प्रयत्न करता ती. मे माय अहंकार नॉट बी ग्रॉस स्ट्युपीड डल. सो एक रिफायनमेंट येता आसतना तूं नॉट सोफिस्टिकेशन रिफायनमेंट येता आसा. आय कॅन डील वीथ माय इंद्रियाज. आय एम नॉट डिपेंडंट ऑन देम. दॅट इज अ रिफायनमेंट ऑफ अहंकार. You come to a stage where I am willing to tackle the turmoil in my mind because I am willing to deal with it intelligently because I am something more. तशी एक प्रयत्न करचें. दिस इज रिफायनमेंट ऑफ अहंकार. सो त्या स्तरारी अर्जुनाक कशी हें बोध दिता आसता. साधकाल दृश्ट्या एक डिनायल आसका पडटा. ही अशें म्हणटा ती अथवा मगल मन तशें म्हणटा ना. मगल ही श्रद्धा जी आसा
हांव आनी दृढ करता. श्रद्धा इज एन इवॉल्विंग शक्ती म्हणून येता. श्रद्धा दृढ करची आसता, मग श्रद्धा निष्ठा जातली, नितराम स्थिती ही. तर उच्च कोटीचा साधक म्हणून येता आमी. बट दॅट इज नॉट दी कल्मिनेशन. बरं कार्य करतना हांव आतां दुसऱ्यांक येल सांगिल्लें, जगात सांगिल्लें, अथवा म्हगेलेच मनाचें जे ॲब्झर्ड कलेपणी आसत, दुख्ख इत्यादी, ताका हांव आयकना. गुरून सांगिल्लें आयकून स्वस्थ जावन हांव कार्य करतां. बरेंचें बरेंचें एक स्ट्रॉंग जाता. तेंच तर सुद्दां आमी उच्च कोटीचे साधकाल म्हणटा. बिगिनर साधक जालो, प्रिलिमिनरी साधक आनी एक एडवान्सिंग उच्च कोटीचो साधक निश्ठ उत्पन्न जाता. तर त्या स्तरार कल जाता, त्या स्तरारी जगाक आयकूनचें की कमी जाता गुरूंगेल सांगील आयकूनचें चड जाता आनी एक्सपेरिमेंट एक बरें चलता जाल्यार थंयची एक प्रॉब्लम आसा. तशी एक नाका हें नाका, हांव हें आयकना, आय विल डिसिप्लीन माय सेल्फ आनी तें म्हणचे प्रयत्नान तूं हगूर एक कल म्हणटा ती जडताने एक विचित्र मनाची परिस्थिती येता. म्हणून आमी सांगतात साधकांक, तुमी कितलो भक्तीन श्रद्धेन कार्य करता आसती, डोंट बिकम लायबिलिटीज. आय हॅव टू टेक केअर ऑफ यू एट एवरी टायम. तुमगेल श्रद्धा जी आसा, तुमी श्रद्धा घेवन आमगेल दिक्कान येता आसा ती. नो आय वॉन्ट यू टू टर्न अरावंड अँड सी द वर्ल्ड एज आय सी इट. कृष्ण तशें म्हणटा आसा. अर्थ जाता आसा थंय शिष्यत्व सिद्ध जाता. नाजाल्यार एक जडत आसा. म्हजे गुरून सांगीन सुद्दां, बाबा तें म्हाका कळ्ळें, म्हाका तूं आतां मुखार सांग, तशें जाता आसा. जाल्लें मा, बट आय वॉन्ट यू टू अंडरस्टँड दीस सिच्युएशन एज आय अंडरस्टँड इट अँड लेट अस डील विथ इट इंटेलिजंटली, नॉट इन द वे यू यूज टू डील विथ इट. म्हणल्यार तें आजून एक पर्कोलेट जायनी. तें केन्ना जाता की तावळी शिष्यत्व येवचें सुरू जाता. तें पराकाष्ठा. साधका नंतर पयलेशीची समाजाच व्यक्ती, मागीर भक्तू, मागीर साधकू, मागीर शिष्य. त्या साधकांत आमी 2 श्रेण्यो करता आसा ती, आनी शिष्यत्व येवचें सुरू जाता. शिष्यत्व आयल म्हळ्यार एक सहजता येवचें सुरू जाता. आय हॅव टू इग्नोर, otherwise I'll be affected and subsequently engulfed by this pain or moha ityadi, so I will not pay attention. Now the Guru says you look at it and you will realize you were never touched by it. Dare to look at it with me. Tashi ek shishyatva hadchi prakriya. It's not just I have bas makkalnya and magal nishtha is enough. No, because your ahankara is now at a very elevated, but it is still ahankara. Your identification, self-identification mantati, is still something that distances you from the Guru Shakti. अत्यंत सूक्ष्म म्हण येदा आमी ते सहजतया तांतू एक विचार करता आसती, हाजें मंथन जावं का. नाजाल्यार अहंकार म्हाका कल म्हणून कळचना, ओह इगो आसा, आय वॉन्ट टू कीप इट अवे, हाव कॅन आय माय अगेन आनी एक न्यूसन्साची. अहंकार म्हळ्यार हाव आय आयडेंटिफाय माय सेल्फ. तुमी अहंकाराचें तें त्वंपद शोधन म्हणलेलें करतात की ना? चेडवांक करयनात तुवें. सांज चल्लो स्कुला वचूला, 2nd 3rd स्टँडर्ड येता, मस्त शब्द शिकता असो, म्हणटा हे शब्द शिकता असो, भास शिकता असो, अचानक एक अपशब्दाचो प्रयोग करता. भाव सुख, वा खंय शिकलो हो तूं? असो थंय एक क्लार्कू ऑफिसान तूं आमगेल्या स्कुलाच्या तेन्ना तो हो शब्द वापरता आसता, ग्रँडस न्ही म्हणाक तूं. आमगेल्या घरांत तशी शब्दाचो प्रयोग करना ती म्हणटात न्ही. ते चलयाल आयडेंटिफिकेशन जाता असो, आय बिलोंग टू दीस घराण्या, आमगेल्या हातूंत अशी करना ती. इट इज अ गूड आयडेंटिफिकेशन. दॅट इज हाव ही विल अंडरस्टँड हिमसेल्फ. दॅट इज हाव ही विल वॉन्ट टू बी परसिव्ड ऑल्सो इन द समाज. सो हगूर आमी एक बरेंचें एक आयडियल दिता ती. दॅट इज एक शुद्धीच नव्हे. कल्याक हें करून इत्यादी म्हणटना सहजतया जाता आसता. बट केवल तशी संस्कार दिवचे बदलाक आमी शास्त्र चिंतन केन्ना करतना यू बेरेफ्ट ऑफ ऑल दीस बिकॉज यू बिलोंग टू दीस, डू दीस, बिकॉज हें म्हण करना तितलें वॉट यू आर तातूंत प्रवेश जाता. सो ते साधकाक, उच्च कोटीच साधकाक
अर्जुन सदृश निमित्त मात्र जावचें म्हण जाल्यार तागेल आंतरीक एक साधना ताणें वाडोवंक पडटली. आमी परत परत आय विल बी ड्रॉईंग युअर अटेंशन टू दिस. उपदेश आसता यू हॅव अंडरस्टूड अर्जुन की केवल हें जगान तूं बेश्टकल जावंक तुका प्राप्त कोर तुका सुख मेळचें ना. इट्स नॉट अ केस ऑफ ग्रेप्स आर सार कले उपयोग ना पळयल्या नवे म्हणून. युअर ओन पर्सनल एक्सपिरियन्सीस की कले मेळ्ळ्यार ते तात्कालिक सूख आसता शिवाय शाश्वत ना. सो यू आर विलिंग टू एस्पायर फॉर समथींग वीच इज एन्ड्युरिंग परमनंट. सो तशें आसतना हगोर आयक निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन हे 3 गुणांचे तूं बरे आस हे साधकाक सांगयेद अर्थ जायना. जाल्यार शिश्याक सांगतना गुरू अंतर्मुख जावन सांगता ती. ते अंतर्मुख जावन सांगतना ते शिश्यालें आयडेंटिफिकेशन हे गुणां सांगाती इत्यादी कमी जालेलें आसता. I need to understand myself not based on my qualifications or what I have done etc. What I am pure because I belong to you. He is addressing the Guru. I don't want to belong to this. And थंय गुरू सांगता ती तूं घमटें कोण करतस वस्तुतः यू बिलोंग टू मी. ते गुरूनी सांगता मागीर ते गुरू शक्तीन सांगता. नाजाल्यार जग म्हणटा यू बिलोंग टू मी. तूं अशी तूं मगल चल्लो अशें करी आनी सांगता अशी तूं वगैरे करी म्हणून. आमकांय तशी दिसता आपणाल हें कर्तव्य म्हणून हांव हें केल्यार मात्र हांव बरोवची हांव मगल कर्तव्य केलें हांव कोण गोतना. गुरू सांगात वेवहार करतना तूं कलें पयल पळय मागीर कल करतस आनी आमी वील जस्ट फायन ट्यून इट. अर्थ जातस अहम म्हणलेलें आमी प्रत्येक व्यक्ती खंय आपणाक शिरकायता आनी तें घेवन हांव अमूक आनी हांव अशी म्हणटा ताजे परे वत वत वतची फायनली ती शक्ती म्हणटा हांव तें अखंड चैतन्य अनंत हांव आनी तूं मगल. तें एक वाणी आयली म्हूण म्हणा फुडें हें सहजतया आय वॉज नेवर टच्ड बाय दीस म्हूण कळटा. तो पर्यंत आय डोंट वॉन्ट टू बी एफेक्टेड आय बिकम इन्सुलेटेड इत्यादी चलना. You have not understood yourself, bereft of any connection, ahankar म्हणटा ती. You cannot appreciate yourself, you cannot understand yourself. तशी परिस्थितीन तूं instead of identifying yourself, your self-esteem, self-estimation इत्यादी आपण कल केल्ल्या इत्यादी तें घेवन करचे बदलाक आय बिलोंग टू दी इन्फिनाइट म्हूण तशी एक परिचय आपणाल करूंक शीक आनी मागीर युद्ध करी माम अनुस्मर युध्य च. उपदेशु दिस इज वेरी वेरी डायनामिक साधना ऑफ द शिष्य. The sadhaka is still not doing anusmarana. The sadhaka is probably doing anukarana and waiting at every stage. Now what? Tell me fast. What should I do? Then he listens and then he progresses. The shishya has already imbibed the teaching and when he आपणाल कर्म क्षेत्रांतू युद्धच म्हणलें कार्य करतना मग रागद्वेशांतू फसनातील कार्य करचे प्रयत्नेंतू तागेलें गुरूंक गेलें सांगिल्लें वाणी म्हणटा ती हे सूर जाता. प्रत्येक साधकाक हाचो अधिकार आसा. मार्गदर्शन प्राप्त जावचें सूर जाता. अनुस्मरण जावचें सूर जाता. अनुसरण जावचें सूर जाता. त्वदनुसरणं क्लेशहरणं. हें एक क्लेश सुटची प्रक्रिया. अर्थ जाताच की आमी कल म्हणटा आसत म्हणून की इज इट जस्ट गेटिंग टेक्निकल. हे स्वाध्याय न्ही. इट्स सपोज टू बी अ आशीर्वचन. बद्ध चिंतन करा ती हांव म्हणेल कल्लें अहम मम. हाका मोह म्हणटा ती. अज्ञान जावचे भितरी अहं करोति इति अहंकार खंय. अहं करोति हांव करता म्हणून तें अहं जावचें अहंकार शुद्ध चैतन्य शिरकल्या जडांतू जडत्वाचे गुण चैतन्यांत येता आसती. हांव अमूक व्यक्ती मनाचे मन इज जड इट इज परसिव्ड. मनाचे जे सुख दुख गुण आसती ते मज्जांत आसा म्हूण हांव लेखता आसा तें अहंकरण जाल्ल्या त्या परिस्थितीन तूं अहंकार थाय आय कॅन ब्रिंग माय अटेंशन अँड देन
एस्पायरिंग फॉर दॅट विच इज अनटच्ड हें जडत्व ना थंय आय हॅव टू डू दी अनुसरण. ती एक प्रक्रिया आमगेले कार्यांत हाडका पडटा. तावळी वस्तुतः एक रसता येता. मागीर आमगेले कर्मयोग म्हणून आमी कल करतात की निर्लिप्तता हाडता ती अनुस्मरण करता केलेली मी ती तांतू ते भक्तीन ती आमच्या सूर जाता. हूम एम आय डिलींग विथ? आय एम डिलींग विथ यू एंड यू अलोन. द शिष्या कॅन से यू गिव मी एनी सिच्युएशन, यू क्रिएट एनीथिंग फॉर मी, अल्टिमेटली आय एम डिलींग विथ यू एंड मी अलोन. तुगल दृश्टी म्हाका जाय म्हणूच हांव कार्य करता. हांव हें आय हॅव डेल्ट विथ दीस जग एंड देन नाव आय लूक टू यू म्हणून न्हय. हें तुगेलेंची क्षेत्र आनी यू आर विथ मी, यू आर गायडींग मी हाव टू डील विथ दिस. दिस इज दी लेवल ऑफ द शिष्य एंड देर इज जॉय इन दॅट. देर इज जॉय बिकॉज द प्रेझन्स ऑफ द गुरू is more vibrant than the confusion of the जगत. आणि जगत म्हळ्यार इंटरनल एक्सटर्नल दोन्ही. आमी दोळे चिमकून हे सगळें जगत घेवन बसता ती. सो बाह्य आनी आभ्यंतर जगताचें एक कोलाहल आसा, एक डिमांड आसा, वेर कॉन्स्टंटली टू स्टेबिलायज माय सेल्फ आय हॅव टू आयडेंटिफाय, re-evaluate myself and say, okay, I like your son, okay, I am your son, now I have to do what you say. But now I find I am about 40 years old, I don't have to go on listening to you, what you are saying is nonsense. So again I re-evaluate, मगल आपणाल एक आयडेंटिफिकेशन आपण रिवॅल्युएट करून आय विल डील विथ यू. जातच की ना? The ahankar is struggling to stabilize, that it is not taken for a ride. So finally tantu shuddhi hanu jadatva sonu aham madala, I belong to the divine, which is not an abstract quality or something. It is well within me, which appreciates this samsara and helps me realize I am untouched by it. This beauty एक रिलेशनशिप आसा ते गुरू आनी शिश्यांगेल आसता. अत्यंत माधुर्य तांतू येता आनी हाच खातीर आमी हें सगळें चिंतन आनी करता आसा ती म्हणूची. आनी मुखारी अहंकार म्हळ्यार ते हाव टू गेट रीड ऑफ अहंकारू अशें एक पॅक्ट क्वेश्चन आयल्यार आमकां उत्तर दिवचें ना. हाजेर जी की तुमी अनुसंधान करा ती. युअर एंटायर सेल्फ एस्टीम म्हणा ती चेडवांक सांगतना, आयडेंटिफिकेशन म्हणा ती इज युअर अहंकार. हाव कॅन यू डू अवे विथ what you understand as yourself? But you realize, if I am stuck in just bhoga, it is my ahankara at a very, very highly dependent kshudra level. एक बरेपण येतना my ahankara becomes flexible. Flexibility मारी साधका जीवनांत येवंका. I can get insulted by this, or I can rise above this situation and understand, not blank off. अंडरस्टँड दीस पर्सन हें की पोट वायट जालें हांव गेलें, अजीर्ण जालें आनी हांव कपतो असो, अथवा हांवें म्हणलेल्यान तूं सत्य आसा, आय मे हॅव टू चेंज, बट आय कॅन एफोर्ड टू नॉट बी इन्सल्टेड. युअर अहंकारा इज बिकमिंग प्युरिफाईड, मोर इंटेलिजंट. तशी एक प्रयत्न करताची, आय डोंट बिलॉंग टू दिस, आय डोंट बिलॉंग टू दिस, आय डोंट बिलॉंग टू दिस. देन वॉट डू आय बिलॉंग टू? आय बिलॉंग टू दी एब्सोल्यूट. यू कॉल इट युअर इश्ट देवता, गुरू. तें एक मज्जांत एक चैतन्य असं. हांव साक्षी जाल्या म्हणून हांवें करूं नाका ती म्हळ्यार शुद्धीकरण जाता आसतना डोंट से आय एम द साक्षी, आय वोंट बी टच्ड बाय दिस. देन यू आर गेटिंग बाउंड एंड क्रिपल्ड एट वन लेवल ऑफ अहंकार. आय हॅव नॉट आयडेंटिफाईड माय सेल्फ. I am aware of the divine within me, which is the Sakshi, and I have constantly taj anusmarana kartachi, I am trying to identify myself with that. अर्थ जाता असं. दोन सिबलिंग रायवलरी चलता आसा, जी किरी चलता आसा. चेडूं झगडता आसा, ती म्हाका दिवंक आशिल्लें ना, तूं कशें म्हाका दिनी हें करून हांव शेतात. ती म्हणटा पळय तूं व्हड न्हू मा, तुमची कितें सहन करूं येत न्हय. तागेलो अहंकार खंय वचलो? हो म्हगेलो भाव म्हाका मेळचे आशिल्लो तो घेता आसा म्हणटा न्हू, वो हांव व्हड भाव, हांव ताका दिता. अहंकार उश्टा. दी अहंकार एक विंगड स्तरार आयले. तशी हगूर आमी दैनंदीन बरे संस्कार दितना हें करता आसा ती, बट आमगे लिमिट्स आसता ती. त्या लिमिटा परे तुमगेलें आयडेंटिफिकेशन जाल्यार तुमकां तें एक
आत्मसंतोष जातलो, यू विल फील दॅट सेन्स ऑफ रिलीफ. म्हणून शास्त्र सांगता पेरंट्स कांट टेक अस बियॉन्ड अहंकारा, दे कॅन हेल्प अस मेक अर अहंकारा प्लायबल अँड नॉट व्हेरी रिजिड. हें शास्त्र आमकां. म्हणून आमी उपनिषदाचें चिंतन करता, ती श्रवण आयकल्या. उपनिषद श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां श्रीकृष्णार्जुन संवादे योगशास्त्रे महंतु कशकोरका म्हणून ते ब लई देता ते. आणि हें केवल एक टेक्नीक मॅन्युअल न्हय, हें उपनिषद आसा आनी ब्रह्मविद्या स्वरुपिणी जावन आसा. तें ज्ञान हातूंत प्राप्त जाता वेन वी मूव अलॉंग विथ अर्जुना. आनी ते अहंकारांतू आयडेंटिफिकेशनांतू एक प्युरिटी हाडचें धैर्य करता ती. वी कॅन स्टॅग्नेट, वी कॅन स्टॉप, वी कॅन ब्लॉक आवर ओन प्रोग्रेस एट एनी स्टेज. तें आमकां स्वातंत्र्य आसा. ना सॉरी, आय कॅनॉट एक्सेप्ट, आय एम फिलींग हर्ट. साधकाल जाता आय एम फिलींग इन्सल्टेड ऑर म्हाका इम्पॉर्टन्स मेळनी, कलकी कलकी जाता आसा. देन रायज अबाव दॅट ना. You have identified yourself as a good sadhaka because you have done something very well, you have managed one show or whatever, God bless you. But you are not finished in that, no? Rise above that. You are not being ignored. तशी एक साधकाक सेवेंतू सुद्दां हें एक दृष्टी दवरका पडटा. सो उपनिषद म्हळ्यार उपनिषद्लृ धातू. पळया धैर्यपूर्वक चिकेचें चिंतन करया. उपम लागी, मा निश्चयन, लागे हाणू निश्चयन एक ज्ञान प्रदान करता उपनिषद. उपनिषद गौण शास्त्र वेदांत ते अंतिम भाग केल्लो आसा की उपनिषद ते मंत्र राशी. आनी तें ज्ञान ब्रह्मविद्या ज्ञान म्हळ्यार आमी कितलो ताजे मोठा एक ताजें अनुसंधान करता ती आनी तांतूं एक निश्चय प्राप्त करता ती. 3 थिंग्स हॅव टू हॅपन. शद ऋ धातु, शद ऋ धातुच अर्थ मेरी विशरण गति अवसादन. विशरण गति आणि अवसादन. अवसाद इति नाश. विशरण मेरी शैथिल्यमापादानं, शैथिल्यापादानं लूजनिंग. आणि गति मेरी गति म्हणून येद आणि अवगती ज्ञानय म्हणून येद. अर्थ जाता इसके. तुम्ही उपनिषदात श्रवण केलें, मग अर्जुन कशी कृष्णान सांगिल्लें, ओके नाव आय अंडरस्टँड दिस. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत आनी करिष्येव स्थितोस्मी गतसंदेह. म्हळ्यार कसलेय संदेह वर न्ही, निश्चिंत जाला. आनी तूं सांगिल्लें सहजतया इट विल हॅपन विदाउट दी अहंकारा. कल्याक वॉट विल हॅपन टू मी एटसेट्रा. आय एम बीइंग फुलफिल्ड इन दिस, सो आय एम फुल्ली पार्टिसिपेटिंग इन दिस लीला ऑफ yours. I recognize you as the Ishvara, not as a boss or somebody wanting to get something out of me. So तशी एक परिस्थितींतू हें उपनिषद becomes very relevant. आमी उपनिषद ज्ञान आमी सत्संग करता ती, चिंतन करता ती, तांतूं एक निश्चय जावच्या सूर जाता. आमगेलें एक डल स्ट्युपिड आयडेंटिफिकेशन आसून तें किरकिर किरकिर एक प्रती एक रिलेशनशिपांतू दुख्ख दुख्ख मात्र आसता. ताचे परे वचून वस्तुतः आमगेलो संबंध खंयच्या तत्वा सांगात आसा हें एस्टॅब्लिश करतना तांतूं निश्चय बसकार येतना विशरण गती अवसादन जावंका. विशरण म्हळ्यार शैथिल्य, शिथिलता. हें एक बंधन जें आसा कलकोरका म्हूण करना, केल्यार सगळे त्रासूची. हें एक शिथिलता येता. द बॉन्ड्स वीच बायंड यू they begin to loosen. You feel that sense of release within. Why was I getting plagued by just the way the neighbor looks at me? Why was my whole life going down the drain because somebody glared at me? So you rise above it, you dare to be unaffected by even जाता न्ही जिवनान जाता. सो तें एक घेवन दुख्ख पावच बदलाक आमी सोडलें म्हळ्यार विशरण जाता. लूजनिंग ऑफ कारण बंधन, heavy dependence. If I am good, then I have to prove to myself I am good. I have to do something where I can say yes I am good. हाँ एक स्तरार जाय करयता आमी. Don't discard it as competitiveness and all. We encourage it till एक purity येता. But then I am not dependent on that. सो विशरण जावच्या सूर जाता, स्वच्छता येवच्या सूर जाता, सहजता येता. त्या परिस्थितीन तूं गती, गती म्हळ्यार प्रोग्रेस.
Progress, sadhanentu, yes, I am evolving. I can focus better in my work, I can focus better in my japa also, and overall I am more relaxed. The kalvala, bhaya, ityadi, atadissana. Kalyaka, I sense the presence of the divine which is guiding me. It may be occasional flashes or it may be an abiding presence, whatever it is, there is something guiding me. Maka tadzara sughyamsasa, and that I have been told is my Atman only. I don't want to be dependent on this. Mata shighra gatizata. You dare to let go of your dependence on other people's opinions and finally even your own estimation and opinion of your own self. Understand? That is avasadana. Avasadan मेरी ज्ञान जाऊंचे अज्ञानाचं नाश जाऊंचा आणि जीव भाव सर्वथा त्याचे उन्मूलन जाऊंचे अवसादन. You are established in your own Atma Swarupa. This I am, Shivoham. I don't need anything to understand myself because I am the Absolute. I am beyond name and form. थोइन था हमको अच्छे से. सो प्रत्येक स्तरारे आम्ही खंय शिरकताते अनुभव कराते कले एक व्यंगात्मक हें चिंतन नहीं प्रत्येक साधकांत तें जाता आसता म्हणून आमी सांगता ती पयलीं आमकां कितलो त्रास जातालो खल करचें व्हड कर्तव्य मठ खंय हे सगळे लोक येता ती एक सांसान कुटुंबेचें दुख्ख घेवन आमगेलो व्हड हें कुटुंब कोणा सांगचें गुरूंक सांगता गुरू आयकता ती हय आनी मागीर मार्गदर्शन दिता ती तो एक आनंद येता आय बिलोंग टू यू. And because this is yours, I can relate to it, but then I'll be listening to you. I won't even listen to my mind because it can confuse me. But I have to use my mind intelligently. नाजर ते गडबड जाता उच्च कोटी साधक स्थिती आता I don't want to listen. बस आमी सांगतात पण मातशें करचें सर तो वता सो आमी अशें सांगल्या कोरका नो आर्ग्युमेंट्स भडाम थंय घोटाळ जाला. अरे भाई यूज युअर इंटेलिजन्स न्ही एक्सप्लेन टू देम न्ही विचार करात न्ही तुगल निश्ठ स न्ही सांगल्या म्हणू बट तो एक घोमटेकून प्रस्तूत केलें म्हण जाल्यार अरे कोणाक त्रासू. सो डोंट प्रोजेक्ट युअर थोप युअर निश्ठा ऑन अदर्स. युअर निश्ठा इज फॉर युअर कनेक्शन विथ मी बट वेन यू आर डीलिंग यू हॅव टू बिकम अ निमित्त. सो आमी अशें सांगलें ओके जायदा हें आमी भायर वतात म्हूण वचूं न्ही. सो तुगल निश्ठ म्हळ्यार येता शिष्य जावं का मेरी यू हॅव अंडरस्टूड वॉट I want, then when you go, you will make it presentable, understandable, and then expect, okay, let us do it together. Makes sense? I think it is making sense. So then you have to rise above Uchchukoti Sadhak and go into Shishyatva, then there will be joy. Otherwise, you will become a battering ram. I don't want to. I have come to this stage by excluding everything, not getting troubled by my own vagaries of my mind or the powerful contradictory emotions within me. I have not listened to others. Now I have established myself just listening to the Guru. Now listen to the Guru more, no? Because the Karyakshetrant Kalkorjas you have to start working. Makes sense? That थंय एक कोमलता येवंची आसा थंय रस येवंचे आसूर जाता. वेन यू स्टार्ट मुवींग इन ट्यून निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन इतलो तूं केल्या सव्यसाचीन यू हॅव ट्रान्सेंडेड राग एंड द्वेषा बिकॉज ऑफ युअर लव फॉर मी. नाव सी दिस इज मायन एंड वर्क ना दॅट बिकम अ निमित्त. तशेंच विचार करात. सो ते अहंकार म्हणलेलें केन्ना मे बी स्टॉप एक तास जालो स्टॉप जस्टिफाईंग ना हें म्हजे मती जायना यू हॅव नॉट अंडरस्टूड मी अर्जून कशी प्रतिपंत म्हणटा आनी ताका एक चिकेच एक धैर्य येवचें सूर जाता की कृष्ण अंडरस्टँड्स मी बेटर देन आय अंडरस्टँड माय सेल्फ म्हणा फुडें तो चिकीत चड आयकूनच्या सूर करता आनी तें एक भय आसा तें हगूर सुट्टा आनी मागीर निमित्त जाता. निमित्त जाता मेरी इफ आय बिकम ए निमित्त माय आयडेंटिफिकेशन हॅज कल म्हणटात इज एस्टॅब्लिशिंग इट सेल्फ इन दी शुद्ध चैतन्य. Not becoming tatastha only, it is the pure Chaitanya which now I will see as that which is creating everything. ना जाल्यार हांव साक्षी म्हळ्यार आत्म ब्रह्मतत्व साक्षी हांवय साक्षी हांव ब्रह्मतत्व आनी हें जगत चलतस ना. हें जगत प्रोजेक्ट करतलें तें ब्रह्मतत्व आनी जगता सांगातीच तूं खेळ खेळू प्रयत्न केल्यार तें तुका
खलास करतले. हे कोणाल हें जगत, कोणाल ही शक्ती मगली. सो बी इन ट्यून विथ मी. मागीर आय विल टीच यू हाव टू डील विथ इट. आय विल एन्श्योर दॅट यू सी इट ॲज आय सी इट, ॲज माय एक्सप्रेशन म्हणून ईश्वर म्हणटा. तशी करतना तें एक आत्मसंतोष, आत्मज्ञान प्राप्त जाता. बी वेरी वेरी केअरफूल. डोंट थिंक यू कॅन जस्ट ओवरकम अहंकार लायक दॅट. यू आर अहंकार. तितलें एक घेया ती ॲट द मोमेंट. Your entire exercise of identifying, becoming better, etc. is ahankar centric. अहम आनी तूं प्रतिश्ठीत जावन जशी मिती हें एक शुद्धीकरण सहज जावंक. इट इज आय एम नॉट दीस, आय एम नॉट दॅट, आय डू वॉन्ट टू बी लायक दीस, आय एम गुड म्हणलें रिइटरेशनान जायना. व्यवहार करतना सुद्दां फ्रॉम वॉट लेवल आय एम वर्किंग म्हणून पळोवन अहंकारांत आमी कशी शुद्धी हाडयता ती चेडवान तूं आपणांत हाडोवच्या पळयता ती. म्हणून तें धैर्य करून आतां कर ते शास्त्र सांगता असं त्या शुद्ध अहमान तूं प्रतिष्ठीत जावचें. पुनः ही एक प्रक्रिया. कले सांगचेस की निमगूंचेस की कोणाकय रघु नवीन या तू. The attraction of the world, the sense of being rejected, the disappointment, the frustration, intermediate, self-preservation, tatastata, and the attraction of the divine, various levels, will guide, will prompt, depending on the stage of identification of ahankarana. So let us swiftly move on to that, where it is love, where it is that power that is guiding us. संतत मंत्र. संतत मंत्र भज त्रिपुराम्बां. संतत मंत्र भज त्रिपुराम्बां. शशाङ्ककोटिसदृशमुखबिम्बां. शशाङ्ककोटिसदृशमुखबिम्बां. संतत मंत्र भज त्रिपुराम्बां. शशाङ्ककोटिसदृशमुखबिम्बां. सायं प्रातः स्मर शिवजाया. सायं प्रातः स्मर शिवजाया. श्रीमातां ललितां श्रुतिगेयां. श्रीमातां ललितां श्रुतिगेयां. स्मारं स्मारं त्यज निजमायां. स्मारं स्मारं त्यज निजमायां.
सन्ततमन्तर भज त्रिपुराम्बाम् शशाङ्ककोटिसदृशमुखबिम्बाम् स्थापय दृढ श्रद्धाबलिपीठम् स्थापय दृढ श्रद्धाबलिपीठम् कृत्वा निशितं बुद्धिविचारम् कृत्वा निशितं बुद्धिविचारम् छित्त्वा संशयमर्पय सारम् छित्त्वा संशयमर्पय सारम् सन्ततमन्तर भज त्रिपुराम्बाम् शशाङ्ककोटिसदृशमुखबिम्बाम् पश्याहरनिशम् अहमिदमखिलम् पश्याहरनिशमहमिदमखिलम् विगलितद्वैतं विरजविपापम् विगलितद्वैतं विरजविपापम् परसंवित्रसलहरीरूपम् परसंवित्रसलहरीरूपम् सन्ततमन्तर भज त्रिपुराम्बाम् शशाङ्ककोटिसदृशमुखबिम्बाम् शशाङ्ककोटिसदृशमुखबिम्बाम् तशी एक प्रयत्न करूया. एक ताटस्थ्य ऑब्जेक्टिविटी म्हणटा ती हाडकापरता मनांतू कळवळ कोलाहल आसतना जाल्यार तांतू मात्र संतुश्ट जायना तिलें अहम हांव आपणा एक सेल्फ एस्टीम म्हणयत सेल्फ आयडेंटिफिकेशन म्हणयत खंयच्या सांगात करतस ताजेर लक्ष वचून तें चैतन्य मज्जांत आशिल्लें तांतूंच मगल एक परिसमाप्ति. I should be established in that. With that constant reference and guidance, let me deal with this myself, the world, then something totally unexpected will blossom, which is not logically arrived at. So तितले एक धैर्यपूर्वक आमी करची ही साधना. तांतू
तें एक बिलॉंगिंग म्हणटा ती आय बिलॉंग टू समथींग गूड हें संस्कार समाजांत हाडका पडटा ती नाजाल्यार कल्लें हें कशें कल की म्हणटा ती कल की तश म्हणटा ती आजीच एक विशय आयला अशीच वॉट इज दिस वॉट इज युअर रिलीजन हाउ मेनी गॉड्स एंड युअर आयडलेटर्स आय कॅन आर्ग्यू डिस्कस करूं येता जर पयलें ते चेडवान तूं त्या व्यक्तीन ते एक विश्वास येवंका म्हाका कल प्राप्त जालें तें पूज करता ते देर इज समथींग गूड डोंट गो ऑन द डिफेन्सीव डजंट वर्क देर इज समथींग गूड आनी फॉर मी आमगेल हांतूं हॅव यू सीन युअर गॉड नो आय हॅव ऑल्सो नॉट सीन सो लेट अस आर्ग्यू एट आवर लेवल ओनली कळ्ळें न्हय हां बट आय विल टेल यू हाव वी एक्सेप्ट गॉड ही इज दी ऑल परवेसिव आनी आय कांट डील विथ दी ऑल परवेसिव so I invoke him in anything beautiful in a beautiful vigraha and has shakti he'll help me. I want the nirgun all pervasiveness. I'll see him in that parabolic shape of a shivlinga because my mind can only think in name and form. So I invoke him and he is so kind, he'll come there in that form. He'll limit himself. My point of contact with the all pervasive is through that. That is not idolatry. You have no clue of it. मागीर तुमगेले देव खंय की हेवनांत बसका पडटा ताका काम जायना फुडें रेस्टय घेवंका पडटा खंय आयताराचें मस्त काम केल्लें म्हूण तशें न्हय आमगेलें तितलें एक धैर्य स्वाभिमान येवंका दिस इज बिलॉंगिंगनेस वय की ना आमी कोणाली निंद करूं वचनात मेरी आबेल म्हणजे सगळ्यांनी आमगेल करचें ना तितलें हें कल्लें आसा तुमकां गोत ना आजून एक यू डोंट नो द रिचनेस ऑफ माय कल्चर एंड रिलीजन म्हूण तशें एक म्हणचें बल येवंका I may also not have understood, but I belong and I am discovering. If you want, let us discover it together. है कि ना तशें एक more positive attitude मागीर we can tackle other issues. Then that will give you एक guidance मेळटा एक लोकांक चेडवांक मुखार how to deal even interpersonal relationships तो एक खंयशीर कुणपणच म्हणून हें एक orientation आसता. Don't be confrontations जाता you don't have to be confounded if you are then retreat into what is the truth not blank out and if that truth will guide you it will give you the correct inputs. I worship the infinite which is compassionate enough to manifest itself in a very finite form so that I can relate to it. नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्.